27 डिसेम्बर 2021 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मिठे बच्चे भारत भूमि सुखदाता बाबांकर जन्मभूमि अटे। बाबा ही आसी सबु पिला मानकु दुखरु मुक्त करुछंती। भारत भूमि सुखदाता बाबांकर जन्मभूमि अटे। बाबा ही आसी सबु पिला मानकु दुखरु मुक्त करुछंती। प्रश्न सबुठारु विचित्र एवं लंबा कहानी कौन जहाँकि तुम मानक पाई साधारण अटे। सबुठारु विचित्र एवं लंबा कहानी कौन जहाँकि तुम मानक पाई साधारण अटे। उत्तर एही ड्रामार आदि मध्य अंतर कहानी बहुत लंबा एवं विचित्र अटे। एही कहानी को मनुष्य माने बुझी पारिबे नाही, किंतु तुम मानक पाई एही कहानी बहुत साधारण अटे। तुमे जानिछ एही ड्रामा किपरि अविकल पुनरावृत्ति हेउछि। एथिरे उत्थान पतन सीढ़ीर मध्य पुनरावृत्ति हेउछि। गीत ओम नमो शिवाय। ओम शांति। मधुर स्नेही पिलामाने महिमार गीत शुणिल। काहार महिमा? सर्वोच्च भगवानकर, जहाकु पतित पावन दुखहर्ता सुखकर्ता मध्य कहउछंती। सुखदाता ही मने पकाई थांती। पिला माने जानिछंती जे सुखदाता एकमात्र परम पिता परमात्मा अटंती। सबु मनुष्य मात्र तांको ही मने पकाउछंती। अन्य धर्मावलंबी माने मध्य कहउछंती जे बाबा आसी दुखरु मुक्त करी सुख दियंती, किंतु एक कथा जानी नाहंती जे बाबा केवल सुख दियंती, पुणी दुख किए एवं केबे देई थाए एक कथा तुमे बुझुछ। नुआ दुनिया पुणी पुरुणा होई थाए, ताकु दुखधाम कहा जाई थाए। कलिजुगर समाप्ति परे पुणी सत्यजुग निश्चय आसीबो। सृष्टि तो गोटिए ही अटे। मनुष्य माने एही सृष्टिर चक्र को बिल्कुल जानी नाहंती। सेथिपाई बाबा पचारुछंती तुमको एही भली बुद्धिहीन किए कला। बाबा तो काहाकु दुख देउ नाहंती। बाबा तो सर्वदा सुख देउछंती। तुमे माने जानिछ जे सुखदातांक जन्मस्थान मध्य भारत अटे। जदिओ भारतवासी माने शिव जयंती पालन करुछंती, किंतु किछि हेले बुझु नाहंती। एहा हेउछि सर्वोच्च भगवानकर जयंती। तांकर नाम हेउछि शिव। एक कथा केही जानी नाहंती। सेथिपाई रावण को वर्ष वर्ष धरी जलाउछंती, किंतु ताहा केउ प्रकार जिनिस, केबेठारु आसीछि, काहींकि ताकु जलाउछंती, एक कथा किछि हेले जानी नाहंती। ड्रामार योजना अनुसारे सेमाने एक कथा जानिबे ही नाही। बाबा बुझाउछंती प्रत्येकंकर अभिनय अलगा अलगा अटे। मनुष्य मानकर अभिनय ही गायन करा जाई थाए। मनुष्य माने ही बुद्धिमान अटंती, जीवजंतु माने तो बुद्धिहीन अटंती। एही समय रे मनुष्य माने मध्य बुद्धिहीन होई पड़िछंती। एक कथा जानी नाहंती जे दुख हर्ता सुखकर्ता पतित पावन किए। पतित किपरि होइछंती एवं पवित्र किपरि हेबे डाकुछंती, किंतु एहार अर्थ जानी नाहंती। वर्तमान हेउछि भक्ति मार्ग। शास्त्र मध्य सब भक्ति मार्गर अटे। शास्त्र रे कोनोसी सद्गतिर ज्ञान नाही। कहउछंती मध्य ज्ञान भक्ति वैराग्य बास एतिकी बुद्धि रे आसुछि। एहार मध्य अर्थ जानी नाहंती। ज्ञानर सागर एकमात्र परम पिता परमात्मा अटंती। निश्चय सिए ही ज्ञान देबे। सिए ही सद्गुरु सद्गतिदाता अटंती। सेथिपाई तांकु डाकुछंती आसी दुर्गतिरु बंचाओ। द्वापर जुगरे आमे प्रथमे सतोप्रधान पूजारी हेउछु, पुणी पुनर्जन्म नहीं तलको ओह्लाई आसुछु। जेउ आत्मा माने भी उपरु आसुछंती, सेमानकु सीढ़ी रे निश्चय तलको ओह्लाइबाकु ही हेबो। जदिओ बुद्धदेव आदिंकर नाम सीढ़ी रे निया जाई नाही, जदि तांक धर्म को देखाइबो तेबे सेमानकु मध्य सीढ़ी रे ओह्लाइबाकु हेबो ना। सेमानकु सतो रजो तमो गुण रे तो आसीबाकु ही हेबो। एबे समस्ते तमो प्रधान अटंती। बाबा बुझाउछंती एही शास्त्र सबु भक्ति मार्गर अटे, जेउथिरे अनेक प्रकारर कर्म कांड रहिछि।
ज्ञानदाता एकमात्र बाबा ही अटंती। ज्ञानर सागर ही आसी सत्य ज्ञान शुणाउछंती। अधा कल्प हेउछि दिन, सेथिरे भक्तिर कथा ही नाही। सत्य जुगरे केबे धक्का खाई न थांती, सेठारे तो सुख ही सुख रहिछि। एही बाबांकर संपत्ति तुमको कल्पर संगम जुगरे मिली थाए। एही ज्ञान बाबा सेही पिलामानकु देउछंती, जेउमानकु कल्प पूर्वरु देइथिले एवं कल्प कल्प धरी देई चलिबे। सेमानकर बुद्धिरे ही रहिब जे रचयिता ही आमकु रचनार ज्ञान देउछंती। केते चित्र तैयारी करुछंती, पुणी सेमानकर क्यालेंडर मध्य तैयारी हेबो। किछि नुआ जिनिस बाहरिले ताहा चारिआडे प्रचार प्रसार हुए। एबे भारतरे रचयिता बाबा आसी रचयिता एवं रचनार ज्ञान देउछंती। एही कथा मध्य चारिआडे प्रसार हेबो एवं समस्तंक पाखरे एही ज्ञान पहुँची जिवो। पुणी सेमाने कहि पारिबे नाही जे आमे स्वर्ग को काहींकी जाई पारिबु नाही। तेणु समस्ते जानी जिबे एहा पूर्व प्रस्तुत ड्रामा अटे। एथिरे फरक ही पड़ी पारिबो नाही। दुनिया रे तो अनेक मत रहिछि। केही कहुछंती प्रकृति अटे, केही कहुछंती आत्मा निर्लेप अटे। शेष समय रे एकमात्र बाबांक कथा ही सुनिबे। बुझिबे जे वास्तव रे आमे एही ड्रामार अभिनेता मध्य अटु। एहा हेउछि विभिन्न धर्मर वृक्ष। समस्तंकर बुद्धिर ताला खोलिछिब। एबे ताला बंद अछि। तुम धर्मर कथा भिन्न अटे। बाकी ड्रामार योजना अनुसारे सेमाने स्वर्ग को आसी परिबे नाही। आमर धर्मस्थापक अमुक समय आसीथिले। ख्रीष्ट कौन स्वर्ग को आसीथिले? एसबु कथा एही कल्पवृक्षर चित्र द्वारा ही बुद्धि रे आसीजिवो। सीढ़ीर चित्र द्वारा नुही। कल्पवृक्षर चित्र बहुत भल अटे। बुझिबे जे एहा पूर्व प्रस्तुत नाटक अटे। आउ जोगर कथा तुमे बुझुछ। जदि आमे पवित्र होई बाबांको याद करिबु तेबे विकर्म विनाश होइजिवो। जेबे जोगयुक्त होइजिवो तेबे निज विषय मध्य जना पड़िजिवो। रचयिता एवं रचनार ज्ञान आगकु गले समस्ते बुझिबे। एबे नुहे। ड्रामा मध्य बहुत जुक्तिर सहित रचना करा जाइछि। लड़ाई तो निश्चय लागिबो। एबे तुम मानकर बुद्धि रे अछि जे एहा ड्रामार रहस्य अटे। जदि केही नुआ आसी जाउछंती तांको आरंभरु नै बुझाइबाकु पड़िथाए। एहा बहुत बड़ लंबा कहानी अटे। एहा बहुत श्रेष्ठ अटे, किंतु तुम पाई साधारण अटे। तुमे जानिछ जे एही सीढ़ीर चक्र किपरि घूरी चलिछि। बाबा कहउछंती, प्रिय संतान माने भक्ति मार्गरे तुमे केते कष्ट पाइछ एहा मध्य ड्रामारे निर्धारित अछि। एही सुख दुखर खेल तुमको नै प्रस्तुत होइछि। तुमे बहुत उच्च भी हेउछ, पुणी नीच मध्य हेउछ। बाबा कहउछंती, मिठा पिला माने मु एही मनुष्य सृष्टिर बीज रूप अटे। वृक्षर समस्त ज्ञान निश्चय मो पाखरे ही रहिबो। कलिकतारे थिबा बटवृक्षर उदाहरण मध्य एहा उपरे दिया जाई थाए। सन्यासी माने मध्य उदाहरण देइथांती, किंतु तांकर बुद्धिरे किछि हेले बसु नाही। तुमे तो जानिछ जे किपरि आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप होई जाउछि। एबे तार मूल दुआर ही नाही। आउ सारा वृक्ष छिड़ा होइछि। सबु धर्म अछि, बाकी गोटिए धर्म नाही। बटवृक्ष को मध्य देख किपरि छिड़ा होइछि। एहार मूल नाही, तथापि वृक्ष सर्वदा शस्य श्यामला होई रहिछि। अन्य सबु गछ मूल बिना सुखी जाई थाए, काहींकिना मूल बिना पानी किपरि मिलिबो। किंतु सही बटवृक्ष संपूर्ण सतेज होई छिड़ा होइछि। एहा आश्चर्य अटे ना? सेहीपरि भावे एही वृक्षरे मध्य देवी देवता धर्म नाही। निजकु बुझी पारु नाहंती। तेणु देवता धर्म बदलरे हिंदू कहि देउछंती। जेबेठारु रावण राज्य आरंभ होइछि, सेही दिनठारु तुमे देवी देवता बोलाइबा योग्य होई रहिनाह। तेणु नाम बदलाई हिंदू रखि देइछंती। देवता मानकर केवल जड़ चित्रर चिन्ह रहि जाइछि, जहा द्वारा बुझुछंती जे स्वर्गरे सेमानकर राज्य थिला। किंतु सही स्वर्ग केबे थिला एकथा केही जानी नाहंती। सत्यजुगर आयुष बहुत लंबा चौड़ा करि देइछंती। जहा किछि बीतीगला ताहा पुणी निज समय ही पुनरावृत्ति हेबो।
ସେହି ଚେହେରା କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଇପାରିବ? ତାହା ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗରେ ହିଁ ହେବ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ତୁମେମାନେ ହିଁ ବୁଝୁଛ। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତି କରି କରି ପତିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ପାବନ ଦୁନିଆ ଥିଲା। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାନି ଜାନନହାର ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ଅଟନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ମନକୁ ବସି ଜାଣିବି? କେହି କେହି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମେ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛୁ, ଆପଣ ସବୁ ଜାଣିଥିବେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ ସାରାଦିନ ବସି ଏହି କଥା ଜାଣୁଛି? ମୁଁ ତ ଆସିଛି ପତିତମାନଙ୍କୁ ପାବନ କରିବା ପାଇଁ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସୁଖର ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛୁ। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ମୁକ୍ତିଧାମକୁ ଚାଲିଯିବେ। କିପରି ଯିବେ? ଏଥିରେ ତୁମର କ'ଣ ଯାଉଛି? ବାବା ହିଁ ଆସି ମୁକ୍ତି ଜୀବନ ମୁକ୍ତିକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ହିସାବପତ୍ର ଚୁକ୍ତ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ତୁମକୁ ଶତପ୍ରଧାନ ହେବାର ଅଛି। ତୁମେ ଅନ୍ୟର କଥାରେ କାହିଁକି ଯାଉଛ? ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ଶତପ୍ରଧାନକାରୀ ଏକମାତ୍ର ବାବା ଅଟନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଜ୍ଞାନ ତିଳେ ମାତ୍ର ନାହିଁ। କହିଥାନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଓ ଭକ୍ତି। ପଚାର ଜ୍ଞାନ କେତେ ସମୟ ଓ ଭକ୍ତି କେତେ ସମୟ ହୋଇଥାଏ? ତେବେ କିଛି ହେଲେ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଭକ୍ତି ଅଲଗା ଜିନିଷ ଅଟେ। ବାବା ନିଜେ ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କିପରି ଆସୁଛି, କାହା ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ରହିଥିବା କାରଣରୁ ମୋତେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଚିତ୍ର ଉପରେ ବୁଝାଉଛ। ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମିଶାଇ ଜଣେ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଶଙ୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମବତନବାସୀ, ଶିବ ବାବା ପରମଧାମବାସୀ ଅଟନ୍ତି। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଟେ। ପୁଣି ଗୋଟିଏ ନାମ କିପରି ରଖିପାରିବେ? ସିଏ ନିରାକାରୀ, ଇଏ ଆକାରୀ। ଏପରି କହିବା ନାହିଁ ଯେ ଶଙ୍କରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶିବଙ୍କର ପ୍ରବେଶତା ହୋଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ତୁମେ ଶିବ ଶଙ୍କର କହିଦେଉଛ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ତୁମକୁ ଏକଥା କିଏ କହିଲା ଯେ ଶିବ ଏବଂ ଶଙ୍କର ଜଣେ ଅଟନ୍ତି? ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ତ କେବେ କେହି ଈଶ୍ୱର ପିତା ବୋଲି କହନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଗଳାରେ ତ ସାପ ପକାଇ ଚେହେରା କିପରି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ବୃଷଭ ଉପରେ ସବାରି ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ତ ଭଗବାନ ବୋଲି ଆଦୌ ମାନିବେ ନାହିଁ। ଏକମାତ୍ର ଶିବ ବାବା ହିଁ ଭକ୍ତିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଶଙ୍କରଙ୍କ ପାଇଁ ତ କେବଳ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଖି ଖୋଲିଲେ ବିନାଶ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ସୂକ୍ଷ୍ମବତନରେ କ'ଣ ବୃଷଭ, ସାପ ଆଦି ରହିପାରିବେ? ସେମାନେ ତ ଏହିଠାରେ ହିଁ ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି। କେତେ ପଥର ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଗଲେଣି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ପତିତ ଅଟୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସାଧୁମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଆସିଛି। କିଛି ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ସାଧନା କରାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ସାଧୁମାନେ ପୁଣି ନିଜକୁ ଶିବ ଅଥବା ଭଗବାନ କିପରି ବୁଲାଇ ପାରିବେ? ଶିବଙ୍କୁ ତ ସାଧନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସାଧୁମାନଙ୍କର ନାମ ହିଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଅଟେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ କ'ଣ କେବେ ସନ୍ନ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ କି? ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କୁ ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ବେଶ ଧାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ କି? ସିଏ ତ ପତିତ ପାବନ ଅଟନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏହି ବେଶଧାରୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛି। ଡ୍ରାମାନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ନିଜର ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା କିଛି କରୁଛନ୍ତି ଟିକିଏ ହେଲେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା କାହାର ସଦ୍ଗତି ହୋଇନଥାଏ। ସଦ୍ଗତି ହୋଇଥାଏ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ ପିତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ଏହି ଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଗୀତାରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଲେଖାଯାଇଛି? ଗୀତା କିଏ ଶୁଣାଇଥିଲେ? ଏକଥା ମଧ୍ୟ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମକୁ ମୁଖ୍ୟ ରୂପେ ଗୀତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ଗୀତା ହେଉଛି ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରମୟୀ ଶିରୋମଣି। ଏବେ ଏହି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ କେବେ ରଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଗୀତାରେ ଯାହା କିଛି ଲେଖି ଆସିଛ ତାହା ପୁଣି ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ। ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ଅଥବା ମନ୍ଦ କିଛି ହେଲେ କହୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ସାମଗ୍ରୀ ଅଟେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ଅଧୋଗତି ହେଉଛି। 84 ଜନ୍ମ ନେଇ ତଳକୁ ଆସିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ଯେବେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ପତିତ ପାବନ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା। ସିଏ ଯେବେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ହିଁ ରଚୟିତା ଓ ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବା ବସି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ମାୟା ଘଡ଼ି ଘଡ଼ି ଭୁଲାଇ ଦେଉଛି। ନଚେତ୍ ଭଗବାନ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିରେ କେତେ ଖୁସି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ରହିବ ନାହିଁ। ପୁଣି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ସେହି ଭକ୍ତିର ଶାସ୍ତ୍ର ହେବ। 25 ବର୍ଷ ଏହି ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ଏହି ଚକ୍ରର ଜ୍ଞାନ ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି। ସେମାନେ ନା ପତିତ ପାବନକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ନା ପାବନରୁ ପତିତ କିଏ କରୁଛନ୍ତି ଏକଥା ଜାଣିଛନ୍ତି। କେବଳ ଖେଳନା ତିଆରି କରି ଖେଳୁଛନ୍ତି, କିଛି ହେଲେ ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ତୁମକୁ କହିବେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଭାରତବାସୀ ଅଟ। ତୁମେ ପୁଣି କିପରି କହୁଛ ଯେ କେବଳ ଭାରତବାସୀ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଅଜ୍ଞାନୀ ଅଟନ୍ତି? ତୁମେ କୁହ। ଏକଥା ଅବିନାଶୀ ବାବା କହୁଛନ୍ତି। ସିଏ ହିଁ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେମାନେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେଉଛୁ। ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଆଦିରେ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଥାନ୍ତି, କହିଥାନ୍ତି ଏହି ଜ୍ଞାନ ବହୁତ ଭଲ। ପୁଣି ବାହାରକୁ ଗଲେ ସବୁକିଛି ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ରାବଣର ଗ୍ରାହକ। ତୁମେ ଏବେ ରାମଙ୍କର ଗ୍ରାହକ ହୋଇଛ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ଯେ ଆମକୁ ରଚୟିତା ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ସିଏ ପତିତରୁ ପାବନ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ଆମର କଲ୍ୟାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆମକୁ ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଯେତେ ଅନେକଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ସେତେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବା। ଏହା ହେଉଛି ଆତ୍ମିକ ସେବା। ଆତ୍ମାକୁ ହିଁ ବୁଝାଇବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ଆତ୍ମା ହିଁ ବୁଝୁଛି। ଅଧାକଳ୍ପ ତୁମେ ଦେହ ଅଭିମାନୀ ହେଉଛ। ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଅଧାକଳ୍ପ ସୁଖ ଏବଂ ଦେହ ଅଭିମାନୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଅଧାକଳ୍ପ ଦୁଃଖ ପାଉଛ। କେତେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ଥିଲ ସେତେବେଳେ କୌଣସି ଧର୍ମ ନଥିଲା। ଏବେ କେତେ ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଅଛ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି। ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ଯୋଗ ବଳ ଆଧାରରେ ସବୁ ହିସାବ କିତାବ ଯୁକ୍ତ କରି ସତୋପ୍ରଧାନ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ହେବ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି କଥା ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ। ଯୋଗ ବଳ ଆଧାରରେ ସବୁ ହିସାବ କିତାବ ଯୁକ୍ତ କରି ସତୋପ୍ରଧାନ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ହେବ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି କଥା ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ଭଗବାନ ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଖୁସିରେ ରହିବାର ଅଛି। ଆତ୍ମିକ ସେବା କରିବାର ଅଛି। ଭଗବାନ ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଖୁସିରେ ରହିବାର ଅଛି। ଆତ୍ମିକ ସେବା କରିବାର ଅଛି। ବରଦାନ। ସାଧାରଣତା ଦ୍ୱାରା ମହାନତାକୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କରୁଥିବା ସିମ୍ପଲ ଏବଂ ସାମ୍ପଲ ହୁଅ। ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧାରଣ ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ନମୁନା ହୁଅ। ସାଧାରଣତା ଦ୍ୱାରା ମହାନତାକୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କରୁଥିବା ସିମ୍ପଲ ଏବଂ ସାମ୍ପଲ ହୁଅ। ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧାରଣ ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ନମୁନା ହୁଅ। ଯେପରି କୌଣସି ସାଧାରଣ ଜିନିଷ ଯଦି ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ତାହା ନିଜ ଆଡ଼କୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ସେହିଭଳି ମାନସିକ ସଂକଳ୍ପରେ, ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ବ୍ୟବହାରରେ, ରହିବାରେ ଯେଉଁମାନେ ସାଧାରଣତଃ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରହିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ସାମ୍ପଲ ଅର୍ଥାତ୍ ନମୁନା ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ସିମ୍ପଲ ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧାରଣତା ଆଧାରରେ ହିଁ ମହାନତା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସାଧାରଣ ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ୟା ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସ୍ଲୋଗାନ। ଯଦି ଅନ୍ତରର ସହିତ ମେରା ବାବା ଶବ୍ଦ କହିବ ତେବେ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ବେହୋଶ ହୋଇ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ବୁଦ୍ଧିରୂପୀ ନେତ୍ର ପୁନର୍ବାର ଖୋଲିଯିବ। ଯଦି ଅନ୍ତରର ସହିତ ମେରା ବାବା ଶବ୍ଦ କହିବ ତେବେ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ବେହୋଶ ହୋଇ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ବୁଦ୍ଧିରୂପୀ ନେତ୍ର ପୁନର୍ବାର ଖୋଲିଯିବ।
ओम शांति।